बुधवार को ओम पंच पांडव चैरिटेबल ट्रस्ट की पहल पर काली भट्ट फुलझोर में एक निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया एवं इस इंसानियत भरी पहल में महिलाओं समेत कुल लगभग 200 लोगों ने अपनी आंखों की जांच करवाई। कैंप में मौजूद स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने सभी की डिटेल में जांच की, साथ ही जिन्हें जरूरत थी उन्हें चश्मे भी दिए गए। इसके अलावा जिन लोगों में मोतियाबिंद का पता चला है और जिन्हें सर्जरी की जरूरत थी उनका रजिस्ट्रेशन किया गया और कहा जा रहा है कि अगले स्टेज में मोतियाबिंद की सर्जरी का इंतजाम किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस शिविर में मेडिकल सर्विस देने के लिए पुरुलिया के बरनडांगा इलाके के अनुभवी डॉक्टरों की एक टीम मौजूद थे और उनके सहयोग से पूरा कार्यक्रम आसानी से संपन्न हो सका। वहीं इस मौके पर पूर्व पार्षद और पूर्व म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर दीपांकर लाहा, ट्रस्ट प्रेसिडेंट परिमल रॉय और इलाके के दूसरे जाने माने लोग भी उपस्थित रहे तथा इस संबंध में ऑर्गेनाइजर ने जानकारी देते हुए अपनी बातें रखी। কি করার উদ্দেশ্য এটা? দেখুন, চক্ষু পরীক্ষার করার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে যারা গরিব মানুষ আছে, যারা পয়সার অভাবে ধরুন দেখাতে পাচ্ছে না, এমন এই কারণের জন্য তাদেরকে হেল্প করা। সম্পূর্ণ কি বিনামূল্যে হচ্ছে এটা? সম্পূর্ণ বিনামূল্যে, একটা পয়সাও তার জন্য লাগছে না। এমনকি আমাদের এই ট্রাস্ট থেকে চশমাটাও পর্যন্ত তাদেরকে বিনামূল্যে দান করা হচ্ছে। বিনামূল্যে নিয়ে যাওয়া। কি নাম আপনার? বর্ণালী আচার্য। চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করে কি করার উদ্দেশ্য কি? এখন আমরা এই পঞ্চপাণ্ডব চ্যারিটেবল ট্রাস্টের থেকে আমরা কিছু বেশি যাওয়া মানুষদের যাদের চোখের অপারেশন করাতে পারছে না বা চোখের চিকিৎসা করাতে পারে না তাদের উদ্যোগে আমরা এগিয়ে চলেছি, তাদেরকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছি যাতে তারা সুস্থ থাকে, ভালো থাকে। তাদের চোখটা যদি ফিরিয়ে দিতে পারি এর থেকে আর বেশি কি আছে আমাদের কাছে। এই শিবিরে কি কি করা হচ্ছে আজকে? আজকে এই শিবিরে আপনার প্রথম যারা দেখাতে এসছে তাদের ডেট দেওয়া হচ্ছে, তারা চোখের অপারেশনের জন্য, আর যারা আগে দেখিয়ে গেছে তাদের জন্য আপনার ওই ডাক্তারবাবুরা এসছেন, তারা চশমা দিয়ে দিবেন বলছেন। হ্যাঁ, এটা কি সম্পূর্ণ বিনামূল্যেই করছেন? হ্যাঁ, এটা আমরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে, আমরা কোনো ডোনেট কারো কাছে কিছু নিই না। এটা আমাদের মধ্যে আমরা 4 জন আছি, 4 জনের মধ্যে আমরা করছি। আজকে মোট কতজন মহিলা সমেত? আজকে আপনার মোটামুটি প্রায় 200 জনের কাছাকাছি পেরিয়ে গেছে। এর আগে আমরা তৃতীয়বার আমাদের হচ্ছে এটা, ঠিক আছে। আর কি করার উদ্দেশ্য আছে চক্ষু পরীক্ষা শিবির ছাড়া? চক্ষু শিবির ছাড়া ধরুন কারো কোনো প্রবলেম, কেউ অসুস্থ, কেউ প্যারালাইসিস যদি বাড়িতে থাকে তাদেরকে আমরা হ্যান্ডিক্যাপ হিসাবে তাদেরকে রেস্কার একটা হ্যান্ডিক্যাপ যে গাড়িগুলো থাকে রেস্কারগুলো, সেগুলো তাদেরকে আমরা হেল্প করি তাদেরকে দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ, এই সমাজসেবী ব্যাপারে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আর কি। কি নাম আপনার? परिमल राय। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। क्या आप भी बाजार के पुराने स्वाद से बोर हो गए हैं? अब रानीगंज में पाइए घर की शुद्धता और बेकरी जैसा लाजवाब स्वाद। गणपति बेकर्स आपके लिए लाए हैं स्पेशल वनीला चॉकलेट मार्बल केक, ब्राउनी और एगलेस केक की ढेर सारी वैरायटी। बर्थडे हो या एनिवर्सरी, हमारे होममेड केक हर पल को खास बना देंगे। साथ ही हमारे क्रिस्पी और डिलीशियस कुकीज का स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। आज ही आए सोमा मंडल, चावला कॉम्प्लेक्स, स्कूल मोड़, रानीगंज, या कॉल करें 7621545501 पर। महिलाओं के लिए स्वरोजगार हेतु प्रोफेशनल केक और कुकीज की ट्रेनिंग के लिए आज ही सोमा मंडल से संपर्क करें।